যখন আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই আশিস দেব বর্মা যে বিয়ে বাড়ি থেকে আসছিল তখন ওনাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। রাত তখন 11টা, সোয়া 11টা বাজে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওকে মারে। তো এটা ভয়ানক বিষয় যে কালকে ওকে ওরা হত্যা করারই প্ল্যান ছিল। তারপরে লোকজন আসাতে ওরা পালিয়ে যায়, কিন্তু আশিস কই ওর মাথাতে এইরকম বাট দিয়ে এই দেখেন এখনও এই দেখেন বাটের চিহ্ন আছে এখনও, এই দেখেন। আজকে আমরা খুমলুং থানাতে এসেছি এবং ওসির সাথে কথা হয়েছে। ওসিকে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমরা ওকে একদিন সময় দিয়েছি। উনি যদি আসামি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এখানে যা করার আমরা করব। কালকে আমাদের আগরতলায় এইসব সাংবাদিকদের বিষয়ে একটা আমাদের বড় ধর্ণা আছে রবি ভবনের সামনে। তো কালকার দিনটার পরে যদি আসামি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা এখানে এসেও আমরা ধর্ণা করব, কারণ এগুলো আমরা কখনো মেনে নিই না। আর আমরা বলেছি যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেখানে আমরা যাব। আজকে আমরা এসেছি এবং আগামীতে যদি কোনো ঘটনা কেউ যদি ভেবে থাকেন সাংবাদিকদের করবেন, সেটা ভুলেও করবেন না, কারণ এটা আপনারা পরবর্তী সময়ে এটা আমরা ট্যাকেল দিতে পারবেন না। Belai nama singsa patimu mia horni dipuru kalai pandani bo kumulung nino chini tiprasa koktuma thumnai Asis de Borma bini logi utai kroksa sikla tongo bo koktuma thumnai ya bono bathagrui lamau kaduli bujakha silai ni gadabai bono bokroko tokjakha belai kirima singsake borok rino bujakha jeng mia horano koktuma mankha phiaba jeng horni bising phalia nadi kok ngangke bujaknai koktuma thumnai boboti prasa bunai rok boroboti prasa jeng bai jeng jodi no bo haike bulai toklai tong hangake o jagao chini yogmu chini freedom bo jagao tong nadi jeng kumulung press club ungthang agotla press club ungthang sarati ro raijao je koktuma thumnai je jagao attack mani khana kana janga jagao thang sogoyo chini agotla press club ni tini president Pranab Sarkar phai sokpaijak Tripura Electronic Media Society ni yang Surajit Das sokpaijak chini Samraj Das sokpaijak Kumulung Press Club ni president sokpaijak jeng khanamani logi no tini Radhapur thanao FIR Lords khlaijaka 24 ঘন্টা ni bisingo jodi no je asami arrest khlaijak yang kangke thaching narok agotla press club ni president samani khana kana jeng thana bskango o road block khainai khanani program paimani yagulo jodi no arrest ngia kho jeng koktom man khangke jeng oro phai Radhapur thana bskango gerau khainai erpore road block khainai jeng jora rekha Radhapur thanani police no 24 ঘন্টা ni bisingo asami rok arrest jengani bagi obosimiya bobishoto Tibrasa koktuma thumnai simia sara rajyo ni bo jesa channel phan samung khaiteng jesa press club ni member phan angtheng bo jodi attack thangkangke logi jeng borok ni bagi basanai borok ni ganao basanai obo chini press club tei jeng media সংগঠন ni obo chini daikto chini responsibility jeng joranai 24 ঘন্টা bisingo jodi arrest eke bwskang jorabo jeng phunugire nai sara Tripura ni sangbadik rok tamo khlaiman mania norok naitong dikitcha ঠিক আমি খবরটি কই আমি আজ কাছে কালে পান্ডাও থাঙ্গল ফিল্ম ni ani manai khoro khoro tonga ni bai
बायनि आजोजों दं बाबो के जों यां तिनि थांनाय माने थाना गाना दै यां बार गाना दै खाय थांनाय माने जोङो खरता खरनि दं आनु बाथा दिन थाखा आं बाथा का द तमा दारान समासे नों कक माथुनाय नों चिनबाय गाहामनाया बिजबिरंनि बाय गाहामनाया माहेरखनि सावै ता तिबारामा थानो हिमि तिबारामा थानि मिडिया नि जोङो मिया अमाकेन हनै जोङो बु के जोङो बुय काजलि बुका आनि बखर फाटिबाय गया के याग्रक खागलाब्रक साइ दं दा फनो खागलाब्रक कादुल खाबरक बरक सिलाइ गादा सिलाइना हानानै थांमाने सिलाइ लास्ट दिगे सिलाइ तुय आनो सिलाइनि खिगरक बाय आनो बखर रखाता 뭐 समय अब जों थां दमा के 11टा साराय 11टा दर्शक नों कसे रासिनि नला बनाय दं नि सिनो आं তাদেরকে কাউকে চিনো একজন জন দুজনকে চিনো নাম কি নাম তো এখন খরক বছর রং না বড় গোबां मान पास ब जन जागाव बुजा जे पार गानानि आयं बंनि पार्टियाव बेस बुसाङो न नों गांके नना बुंमानि यागल नों खारै जाबाची नाकि पुलिस थाङै जाबाची नों आं पुलिस बुजाक दं पुलिस दङ जा गोबां पुलिस दङ बर आं चिरिखा बर सेरिबो दङ बर आनो कोनो हेल्प खालिया बर गे आं अपाय के बर पुलिस फाइसिन के आं थाङै पाइ गेदा गे बर आन्ते बुने पुलिस इम्बु सामा पनस आमहाय Terus kamu polisi atau kakek bos silai bayi bukan nono, nono. बर पुलिस नि कतन बर कतन tlang उता जों न कतन tlangai bu उता सिलाइ गादा नर खरक बसो जों खरं नै दंमोन बाय ते खरसानि लगे तंलाय बिन बुमं खतामा आनि मना आकाश देबरमा